Gazima uko sambalanyo Hidaka Dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Hidaka Dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Dambe Yujela sambalanyo Amini kadi Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Sidaka Yujela sambalanyo Amini kadi Hidaka Dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jula Samalanya. Yujela sambalanyo Amini kadi Wasona ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konda, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasona me. Papa nana kabo bana yola dame do dama Oduye buru kela kondanali Deuna na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una kondale Maninga wo bosondame Fila wo bosondame Senebo wo bosondame Baba wo bosondame Don bubu go par Simé Agroalimentaire. Anw filɛlikɛbagaw anw tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn aw foli la aw minnu bɛ anw lajɛ don o don o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ɲɔgɔn ko aw bisimila ko kura bi ko dɔ kɛnɛ kan Renouveau Télé la ayiwa ala in de y'an dan ala in de b'an dɔn ale y'an dan cogo min na o de ka ɲi i dacogo ɲɛna o dacogo ma ɲɛ o ala de y'an dan k'an ka kɛ an yɛrɛ fɛ o la sira ni ɲɔgɔn an b'a fɔ ɲɔgɔn ko aw bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan baasi tɛ aw la alhamdulillah fantaya kɔfɛ baasi ba wɛrɛ tɛ ayiwa ala kana baasi kɛ an n'aw la o bɛ an ka bi thème fɔ an ka bi thème bɛ min kan o de ye ala ye an balimamuso minnu garizigɛ don si la n'o a bɛ fɔ o ma ko bonbosiw dancogow de don ala de ye anw dan nka an balimamuso ninnu bɛ cogo jumɛn na an ka société kɔnɔ an da bɛna don o de la bi ko dɔ kɛnɛ kan bi ko o fɔ aw ɲɛna ko o baro kɛ mɔgɔ minnu b'an bolo bi ayiwa komi cɛba kelen ma an na anw ye muso ale de b'anw cɛmancɛ la yan nɔ o cɛ kelen o ye Isuf Karabati Kone. Non, Traoré. Il est fauti. Il faut que Kone à maçon. Il est fauti que Bamanangana. Ah, Kone. D'accord. Isuf Karabati Bamboula, no Isuf Traoré, ali animateur à Radio Renouveau là. Ma fille a qui bismillah Isuf. Saha. Isuf qui fait Madame Koulibaly, Fatoumata Koulibaly. Koulibaly. C'est ayiwa o bɛɛ kɔfɛ docteur b'an bolo parce que fɛn min don an t'a dɔn a bɛ kɛ an na cogo min na docteur b'an bolo ne ale ye docteur So Jɛnɛba Sila Jɛnɛba i So i Sila i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan ayiwa a ka di n ye n ka baro daminɛ ni e ye Jɛnɛba madame So an b'a ye ala ye an balimamuso minnu garizigɛ don nin na bonbosi na médicalement dɔgɔtɔrɔsira la i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de k'an ye a ko la. Ayiwa aw ni ce ni question in a diyara n ye kosɛbɛ aw bisimila aw bɛɛ ni ce Renouveau TV an bɛ kuma an b'a daminɛ ala la tɔgɔ ye fɔlɔ bisimilahi rahmani rahim bien vrai que muso minnu bɛ n'a bɛ fɔ ko bɔnbɔsi b'u la c'est à dire bɔnbɔsi dɔrɔn tɛ o
si in bɛ falen bɔbɔsi dɔrɔn de o parti de bɛ ye kɛnɛma mais a si bɛ falen sen na avant que an ka ɲɛfɔ aw ɲɛna a bɛ falen u disi yanfan la c'est-à-dire kuma la surunya la si bɛ bɔ an balimakɛw fan o fan o ɲɔgɔnna de bɛ bɔ musolakaw la donc a bana tɔgɔ fɔlɔ ko hirsutisme bana de don wa bana de don bana de don b'an ka population an b'o kunnafoniw la a tɔgɔ ko hirsutisme donc a scientifiquement an b'a fɔ hyperandrogénie o kuma o ka gɛlɛn dɔɔni déjà an ka population ma mais en termes simples a bɛ fɔ hirsutisme a bɛ sɔrɔ mun fɛ a fɔlɔ ye hormone dɔw bɛ yen ji dɔw bɛ yen an cɛw la ji dɔw fana bɛ muso la an b'a fɔ o jiw ma ko hormone o hormone muso ta o de b'a to an sin bɛ bɔ an bɛ musoya minɛn ta an bɛ cɛɲa an b'an ka tagamatuguniw kɛ en même temps ni lɛnniw an b'a fɔ hormone ma ko estrogène o bɛ musow la ka caya cɛ fana ka hormone dɔɔni bɛ muso la mais a ma ca kosɛbɛ maintenant an cɛlakaw fana olu fana ka hormone de b'a to u bɛ kɔkɔ u disiw bɛ funu en même temps si bɛ falen u la a bɛ b'u disi yanfanw la a bɛ b'u da yanfanw na ani sensiw ani kɔ yanfanw na mais o hormone bɛ bɔ muso de la ye disons an balimakɛw de la o de b'a to a bɛ f'u ma ko cɛ n'i ye cɛ ye dɔrɔn i b'a dɔn ko cɛ don mais n'i ye muso ye k'o fari ta dɔrɔn i b'a sɔrɔ o hormone o cayara muso fari la o de bɛ na ni sin ye ne cɛ hormone cayara muso la o de bɛ na ni sin ye fɛn min bɛ développer cɛ la dɔw fɛn bɛ développer a fana na a bɛ fɔ o de ma ko hirsutisme donc a bɛ bɔ karafasi a bɛ daminɛ yan a bɛ na bɔnbɔsi la a bɛ na yan dɔɔni a bɛ na yan a bɛ f'o ma moustache ani yan o bɛ caya en même temps u yan bɛ kɔkɔ et puis u yɛrɛ bɛ fa kɔkɔ n'i y'u ye tu as l'impression que fɛnw de don cɛw de don donc an b'a fɔ o de ma hirsutisme n bɛ min fɔ k'a da nin kan bana de don n bɛ segin a kan bana de don i y'o fɔ o diyara an ye dɛ parce que an caman t'a dɔn bana ye Isufu bana de don o de bɛ na ni fili caman ye o de b'a to muso caman yɛrɛ b'a dogo dɔw b'u dɛn n'a falenna u b'a di peut-être a ka baroni na an bɛna da don o furakɛli ko la donc bana tɔgɔ hirsutisme d'accord i dan k'o fɔ an ɲɛna ok Isufu madamuso bɔra ka explication in fɛn fɛn di sisan a bɛ an balimamusow la a ka fɔli la hormones de bɛ caya n'u bɛ na ni nin fɛn bangeli u la an ka société b'u lajɛlan jumɛn na bon an ka société b'u lajɛ surtout ni a yera muso la min tɛ deli ka ye muso tɔgɔ la dɔw b'a kɛ i b'a fɔ ko tere dɔw b'a kɛ i b'a fɔ ko a kan ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ min ni muso tɔw tɛ kelen mais madame bɔra k'a fɔ sa ko bana ni a yɛrɛ man ca anw fɛ yan kosɛbɛ mais n'i taara pays côtier ninnu na mais i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen n'i y'u farikansi ye a ka ca ni cɛw ta yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu bɔnbɔnsi bɛ bɔ olu on dirait que docteur ye min fɔ o hormone ka ca yen muso la ka tɛmɛ cɛ hormone ka ca yen muso la ka tɛmɛ yan taw kan parce que b'a dɔw a muso dɔw kɔgɔlen cɛw forme bɛ cogo o cogo o tɛ o ka ca olu fɛ yen kosɛbɛ par exemple Côte d'Ivoire dugu dɔ bɛ yen ko Danane o yɔrɔ dɔ bɛ yen u siyaw bɛ yen ko Yakubaw mais n'i y'olu muso dɔw bɛ yen n'i y'o i b'a sɔrɔ farikansi b'u la u bɔnbɔnsi bɔlen don fo karankafɛsi b'u la mais caman bɛ yen u b'u ta digi mais dɔw bɛ yen i b'a ye hali u ɲɛda kɛnɛ ninnu kan mais n'a a kɛra est ce que olu ta ye bana ye o la sa madame an bɛna da don kuma la sisan an b'o yɔrɔ jaabi d'accord ok après an bɛ continuer o farafasiyaw ye d'accord ok madame Kulibali Fatumata Kulibali madame ka kuma ninnu explication ninnu na gosi ni fɛn bɛ bɔ mɔgɔ ni musow la a dɔ bɛ kɛ e la yɔrɔ effectivement a bɛ ne na d'accord fɛn dɔ don au début denmisɛnninya la yanni i yɛrɛ k'a faamuya fɔlɔ i bɛ degun parce que i b'i tɔw cɛ la i ɲɛ b'a la fɛn dɔ b'i la a tɛ mɔgɔ tɔw la donc i yɛrɛ déjà k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ i yɛrɛ bɛ degun i yɛrɛ ma cogo dɔ la i bɛ taa i mansaw kɔrɔ i bɛ ɲininkali kɛ nin ye min ye mun na nin bɛ kɛ ne na et puis mɔgɔw bɛ bolodengɔnni ɲɛsin i ma wagati dɔw bɛ kɛ i bɛ tɛmɛ dɔw yɛrɛ mɔgɔw bɛ siran i ɲɛ u b'a fɔ ko fɛn min n'i y'a fɔ a tigi n'a y'a bɔn i bɛ sa
u b'a fɔ ko bɛ taa u bɛ mɔgɔw lasira n'a ye a b'i la fɛnɛ muso ka ko na ɲɔgɔn bi na furu yɔrɔ la a b'a fɔ a bɛ muso minnu na u ka fari a bɛ muso minnu na u bɛ tan mɔgɔ dɔw b'a la bon moi personnellement a tɛ foyi kɛ ne na parce que c'est déjà fɛn dɔ don ça me gêne pas tuma dɔ la n b'a bɔ yen a bɛ gens yɛrɛ kan a bɛ kurukuru bɔ i la a bɛ fɛn caman bɔ i la tu es obligé k'a dogo dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se ka bɔ u b'u voiler c'est pas parce que voile ka d'u ye u b'u voiler ninnu dogoli de kama dɔw yɛrɛ ta bɛ yen nɔ sen a bɛ b'u sensiw la a bɛ bɔ u bolo la comme docteur y'a expliqué cogo min na vraiment a ma nɔgɔn i bɛ tɛmɛ sira caman fɛ e de yiralen don i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a fɔra a ma f'i ye a mabɔlen b'i la wa yɔrɔ belebele dɔ fɛnɛ bɛ yen min bɛ an yɛrɛ fɛnɛ sɛgɛn a la kosɛbɛ o ye muso yɛrɛ ka musoya dafa yɔrɔ ye o ye muso ka denko ye a bɛ jan ka denko kan kosɛbɛ parce que musow bɛ laada o laada ye kalo la a bɛ problème de se o laada ye yɔrɔ ma i y'a faamuya donc o ye problème belebele ye an kan an ka société la mɔgɔw bɛ a ye u b'a ye tere don nin tɛ mais a bɛ an sɛgɛn ni mun ye o ye nin yɔrɔ in de ye d'accord parce que ni tuma fɔ an hakili la sɛgɛn bɛ se ka kɛ a fɔ ko n'i y'a muso sugu furu ka don i ka du kɔnɔ u bɛ t'i ka du mara u bɛ kɛ terima ye mais k'a fɔ ko hali laadako la vraiment an kun t'o dɔn a bɛ ja kan parce que i bɛ furu i bɛ mɛn mɔgɔw b'a ta k'a ye ni fɛn wɛrɛ ye mais ni problème in na a bɛ fɛn caman kɛ comme docteur yɛrɛ bi yan n t'a dɔn ale de lielen bɛ na ni dystrophie ye ou bien dɔ wɛrɛ jumɛn de bɛ na dystrophie ovarienne n'a sɔrɔ nin de bɛ na o provoquer musow la parce que moi je fais plusieurs constats n y'a jate minɛ kosɛbɛ a bɛ minnu na i bɛ taa sɔrɔ u b'u plaigner ni o problème de ka caya donc ne fana y'a jate minɛ après a mana kɛ togo togo n'a bila i yɛrɛ fana bɛ taa jolita ni fɛn dɔw kɛ o résultat kelen de bɛ na ta ka bɔ i ka kow kɔnɔna na i m'a ye donc n y'a constat kɛ n y'a jate minɛ n welela nin kɛnɛ in kan vraiment a diyara n ye parce que a bɛ n permettre mɔgɔ minnu bɛ n fana ka situation na ka k'u kuma da ye u ka se k'a faamuya togo dɔ la u bɛ se ka bɔ n'a ye n'i ye bana dogo i t'a fura sɔrɔ bon bi an filɛ nin kɛnɛ kan docteur bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye an b'a faamuya togo min na docteur an tun ma nin yɔrɔ faamuya la dɛ o k'o ɲɛfɔ an ye an bɛ don o la sisan o fɔ an ɲɛna donc an kun y'a défini a bɛ na ni min ye an ko cɛ ka hormone n'o cayara muso la a bɛ falen la si bɛ falen la maintenant aw yɛrɛ k'a jateminɛ a bɛ fɔ anw ma muso parce que hormone dɔ de bɛ yen ko estrogène o de b'an kɛ muso ye o estrogène bɛ dilan min fan dɔ de b'an na n'an b'a fɔ o ma ovaire o de bɛ estrogène in dilan donc o ovaire in ni bana in n'ale a commencera ka ninnu ka hormone caman dilan soit kuru b'a kɔnɔ an b'a fɔ o ma tumeur o bɛ ka hormone dilan en excès donc a tɛ contrôler a bɛ androgène dilan donc an b'a kuma lasurunya la androgène ye jumɛn ye androgène de ye ninnu ta ye cɛw ka hormone musow ta ye estrogène ye donc an bɛ kuma simplifier de maintenant ovaire min b'an ka fanw da ni kalo o kalo an b'a o ye disons an ka koli ye ovaire de b'o dilan maintenant n'a commencera ka androgène dilan en excès si bɛ falen muso la munna a b'o dilan ni kuru b'a la an b'a f'o ma dystrophie ovarienne o dystrophie ovarienne hirsutisme n'i y'a a kɛmɛ ta 80 o lielen don dystrophie ovarienne na a 20% min bɛ to o lielen don fɛnni dɔ b'an yɛrɛ sanfɛ an b'a fɔ o ma surrénal ale fana mana bila o baara in na a bɛ na ni hirsutisme ye fɛn fitinin dɔ don rein tɛ dɛ a bɛ rein sanfɛ a cause dɔ y'o ye a cause dɔ fana muso dɔw bɛ yen surtout minnu bɛ sport kɛ u bɛ taa androgène kɛ u yɛrɛ la après si bɛ falen u la u b'a dab'a kama o musow bɛ yen u b'a ɲini ka kɛ cɛ ye k'a pikiri k'u la olu fana bɛ nin si in sɔrɔ mais cause dɔ a fɛn dɔw bɛ yen kun t'o la an b'a fɔ o ma idiopathique kun foyi t'o la a b'u la ten ten buguda dɔw la bonda dɔw la olu si yɛrɛ de ka ca donc olu ta tɛ bana ye n bɛ Isu ka kuma ni jaabi o kɛrɛfɛlanin na a ko tukɔrɔ la an b'a daminɛ ni Gabon ye fɔlɔ a ka ca ye de ani Côte d'Ivoire ani Congo ninnu en général an ka pays disons les côtiers olu u ka climat a b'a permettre u tɛ musoya minɛn ta n t'a dɔn n'a y'a kɔlɔsi o Gabon u ka population man ca an b'o kɔlɔsi mun na parce que musow tɛ den caman sɔrɔ ni Gabonnaise muso ye n'a denmuso ye 2 sɔrɔ k'a to
a ma furu a bɛ content parce que c'est pas évident après 40 ans a ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ. mais est-ce que sisan i ka kuma latigɛ tɛ o an ka kɛ sisan ne tɛ gabonaise awɔ ne ka bɔ yan nɔ ka taa sigi ne mana den minnu wolo o dugu in na yen nɔ olu den ninnu bɛ se ka kɛ nin. non déjà den ko ka bɛ kuma na Afrique de l'Ouest anw den de ka ca tile bi yan fan fɛ o musolakaw de b'a wolo kosɛbɛ c'est pour cela ni fɛn ye an t'a dɔn n'a b'an ka société la d'abord an b'a fɔ k'a kɛra subaga ye an b'a fɔ k'a ka farin mun n'a ka farin parce que androgène min bɛ cɛ la ko ni cɛ b'i pɛrɛn mɔgɔw kunna ka agressivité kɛ ale bɛ o ɲɔgɔnna de kɛ parce que hormone de b'ale la ale ta ka ca mais n'a ye musoya minɛ ta n'a furakɛra dɔrɔn a bɛ se k'a nɔ o de ye agressivité in yɔrɔ ye bon an ka disons an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ a jamanen dɔ de a bɛ ta parce que a bɛ fɛnya minɛn de ta a b'o donc a mana bila o minɛn kɔnɔ a b'o comportement de ta elle devient un homme au fait on appelle ça une femme elle devient une femme muso do mais cɛ jogo de bɛ k'a la munna parce que hormone de b'a to an déjà an ka jogow bɛ changer an bɛ kɛ muso ye parce que fɛn dɔ de b'an kɛ muso ye an bɛ kɛ cɛ ye o fɛnnin de fana b'an kɛ cɛ ye ani climat fana b'a to nin ka yɔrɔ min fɔ pays côtier la u tɛ tile ye ten tile bɛ hormone dilanni a b'a favoriser kosɛbɛ anw dun yan tile b'an bolo en excès. D'accord. Voilà. Madame Koulibaly, au fait famille la ni avec kelen de la. Non, a tɛ ne kelen na. Bon, je dirais an y'a sɔrɔ an mamusow la. Ne ba yan fan a kun b'o la, n fa yan fan a kun b'o la. Donc a bɛ n sœur fɛnɛ na ka fara n kan. Mais n kun bɛ fɛ ka question dɔ poser docteur kunna. Yala traitement bɛ yen min bɛ se ka nin fɛn in bɔ yen wa? Wallahi traitement bɛ yen. Parce que mun an bɛ ɲininkali kɛ a bɛ anw minnu na problème b'an n'an ka laadako la an bɛ taa traitement kɛ jeune kow fɛ u bɛ traitement dan an ma an b'a traiter k'a traiter au final n'a ni sababa bɛnna a bɛ bɛn mais sur 100% i bɛ taa sɔrɔ fura de bɛ caman ta la fonctionner mais n'i ye fura jɔ a bɛ jɔ yala aw de y'a spécialiste ye an kan ka taa aw de fɛ yen wa an bɛ to jeune kow de fɛ yen wa sinon vraiment an tununnen don d'accord a b'an na mais an t'a dɔn mun de y'a fura ye d'accord a problème bɛ caman na caman ka furu ɲɔngirilen don a kama caman yɛrɛ jigi tigɛlen don mais nin b'u la u t'a dɔn ko bana de don u t'a dɔn ko fɛn dɔ don a kan ka furakɛ effectivement ne yɛrɛ a bɛ ne na ne ka recherche de nana bɔ a kan n ye ko caman ɲɛɲini n nana ye nin taux de bɛ na parce que école la n ye biologie kalan donc je vu que nin taux in de don n taara o côté la n y'a jateminɛ n nana ye dystrophie ovarienne bɛ latéral bɛ bilatéral bɛ yen nɔ donc o bɛɛ n kun t'a fɛnɛ dɔn ko nin bɛɛ b'a kɔnɔna na sisan n'an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛnɛ b'a se ka an guider vraiment ni de b'a traiter a b'an fɛnɛ lafiya a b'an jigi sigi tout à fait. Ok. Donc la question est posée, madame. La question est posée, je réponds. Ah oui. Ok. Effectivement, on manque à ta gynéco là. Au RRB. Mais histoire d'on fa ɲana hôpital du Mali créé là en 2011. Endocrinologue tout Mali kelen dɔrɔn de tun bɛ yen. Professeur Sidibé Assa Traoré o y'an ka karamɔgɔba ye nin yɔrɔ in na n kan ka fɔ a y'an kalan sisan an ka endocrinologue min bɛ o Mali an bɛ 50 bɔ nin 10 dernières années kɔnɔ sinon endocrinologue tout Mali a kelen de tun bɛ yen donc ni bana kun ye ninnu minɛ u b'u ɲɛsin yɔrɔ min munna u b'u ɲɛsin gynéco la u tɛ koli ye ni cɛ ka hormone cayara muso la dɔrɔn i tɛ koli ye parce que ovaire tɛ fonctionner tuguni i tɛ koli ye donc n'i ma koli i b'i hakili bɛ jigin mɔgɔ fɔlɔ min na o ye gynécologue ye donc n'u taara gynécologue fɛ olu ka réflexe fɔlɔ koli min tɛna an k'o la na mais kun u t'o fura d'accord donc gynécologue an ka professeur don an ka maître don parce que n fana bɛ cours de école médecine na u bɛ hakɛ to nin yɔrɔ nin na d'accord an n'u ye séance caman kɛ an y'a f'u ye n'a nana a y'u référé endocrinologue ma OK donc d'autant plus que endocrinologue cayara a y'u référé an ka domaine de don honnêtement u ka domaine tɛ OK parce que dystrophie ovarienne tant qu'il ma androgène taux jigi testostérone min bɛ ka dilan tant qu'o taux ma jigi muso tɛ koli ye olu bɛ furaw sɛbɛn diffusion sɛbɛn koli bɛ na ni koli tigɛra u tila ka diffusion sɛbɛn a bɛ na ainsi de suite n'o o mɛnna
an ka cerveau kɔnɔ min b'an ka horloge bɛɛ contrôler n'an b'a fɔ ma hypophyse o bɛ bloquer muso bɛ to o yoyo de la ping pong la f'a ka denko bɛna sumaya ni denko dun sumayara an ka société la ayiwa aw yɛrɛ b'o ɲɛdɔn donc ane mu an balimamuso minnu bɛ yen nɔ ni si bɛ bɔ bunkɔrɔsiw ni bɔnbɔsiw bɛ b'u la ko gynécologue bana tɛ donc a mɔgɔw bɛ minnu bɛ a furakɛ voilà mais min fɔ gynéco ka rôle ye min ye n'anw ye u ka taux de testostérone min bɛ yen n'o ka ca n'anw y'o normaliser dɔrɔn ni taux ɲɛna ni gynéco bɛ fɛ k'a stimuler anw yɛrɛ bɛ se k'a stimuler u bɛ sɔrɔ ka taa gynéco la ou bien ni a ye garisɛgɛ sɔrɔ u bɛ taa gynéco la. D'accord. Donc docteur tiɲɛ bana de don est-ce que c'est une maladie héréditaire vu ko a ko a tun b'a mɔmuso la. Très bien a ye nin min fɔ dystrophie ovarienne an b'a fɔ o ma SOPK ale bɛ kɛ de famille en famille a bɛ buguda dɔw la mais n'a sera génération dɔw la a bɛ jɔ. D'accord. Mais dystrophie ovarienne c'est une maladie très facile à traiter. Très facile à traiter. Très facile à traiter. N bɛ o yɔrɔnin sɛbɛntiya i b'a sɔrɔ duw kɔnɔ n'a bɛ e ye ne sɛre a bɛ minɛ a bɛ nin minɛ a tɛ nin minɛ a bɛ ten mais a bɛ gérer. A bɛ gérer. donc a si ala y'an muso minnu don a si in na an garisɛgɛ don a la ko bana fɛn min don bana de don a bɛ furakɛ an kana sigi n'a ye ten. Voilà. Sira. Ok ne tun bɛ fɛ Isu est-ce que ni nin b'i la i kan ka maloya n'i yɛrɛ ye. Bon i b'a dɔn an fɛ yan nɔ ni fɛn caman bɛ olu tun ma ɲɛdɔn fɔlɔ mɔgɔw y'o kɛ maloya fɛ mais n bɛ min f'i ɲɛna jamana dɔw bɛ par exemple Cameroun ani docteur ye Gabon min fɔ ani Côte d'Ivoire yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ muso minnu na olu de ka di cɛw ye. Oui. Ka sɔrɔ n'a bɛ anw na yan cɛw bɛ siran si ka ca muso minnu na o de ka di cɛw ye. Ne y'a jamana ninnu n mɛnna jamana ninnu kɔnɔ n y'a jamana ninnu ye i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ karakafɛsi b'u la mais u bɛ u yɛrɛ dilan ka bɛn si bɔ cogo ma u la quoi mais i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen n'u sigilen hali n'u ye fini bɔ u sen na i b'a sɔrɔ si b'u sen na bon jamana dɔw bɛ par exemple Nigeria siya dɔw bɛ yen ko Ibo mais ni Ibo ye dɔrɔn i b'a fɔ ko tubabu fari de b'u kun u jɛlen don f'u bɛ mɛnɛmɛnɛ ala de y'o kɛ olu ye mais n'i ye olu n'u farikasi ye a musoman surtout n'i ye dunan ye i bɛ k'u fɛ donc a tellement cɛ ka ɲi tellement k'u cɛ bɛ ɲa a dɔw yɛrɛ bɛ yen a karakanfɛsi la mani bɛ bɔ olu la tan ni cɛ ka ɲi ten sufu sa voilà a ka di baliku ye Madame Coulibaly ale olu ka cas fɔ est-ce que e ta in de fait que bɔnbɔnsi b'i la a ma joué i ka furuko ou bien a ma joué i ka fɛn dɔ kan en tant que muso bɔnbɔnsima société surtout furu yɛrɛ alhamdulillah a ma fɛn kɛ ne ka furu la n furula an ma problème sɔrɔ mais a nana je min kan o ye n ka furu san bientôt 5 ans mais a jera denko ni yɔrɔ de kan n ye traitement caman kɛ n taara hôpital du Mali kelen de la parce que n yɛrɛ kɔrɔmuso ye docteur ye a taara n di aw ka spécialiste kelen ma donc o de y'a fɔ n ye ko an bɛ mɛn an bɛ taa gynéco fɛ yen ko gynéco tɛ ko mais olu de bɛ nin traiter donc a ye bilan di yan ko n ka taa bilan kɛ o y'a sɔrɔ a kan ka taa voyage la mais a bilan ne ma se k'a kɛ donc fɛn wɛrɛw donna a kɔrɔ i bɛ fɛn caman kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ ka analyse la i b'a dɔn ko in laban ye nin yɔrɔ de parce que tubabu farafin fura kan i b'a ta k'a ta mais n'i y'a jɔ i y'a ta yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ kelen na o y'o ye donc n bɛ fɛ ka ɲininkali min fɛnɛ kɛ yala o minnu ka bɔnbɔnsi bɛ bɔ kɛnɛma ou bien minnu ta tɛ ye o dystrophie bɛ kɛ o bɔnbɔnsimanw dɔrɔn de la ou bien a bɛ se ka kɛ parce que musow ye poids sɔrɔ ou bien jumɛn de don. Madame, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire dystrophie ovarienne a bɛ muso dɔw la a bɛ dépendre du taux de testostérone parce que kuru de don kuru de bɛ ovaire in kɔnɔ min bɛ ka androgène dilan de façon désordonnée. Maintenant selon le taux ni taux bɛ inférieur à 1 par exemple normalement an ka disons an ka taux de testostérone man ka se 1 ma n'a sera 1 ma dɔrɔn an bɛ kɛ cɛ ye an bɛ cɛya fari ta mais la dystrophie ovarienne olu bɛ commencer ka gɛrɛ 1 na de 0,9 1 1 2
n'a cayara kojugu a bɛ dépend taux de la n'i y'a ye nin bɛ bɔ kuma bɛɛ o kɔrɔ ko taux de testostérone ni a ka ca de mais tant que anti androgène de ma d'a tigi ma ka taux jigin kuru min bɛ yen ni anti androgène de la dɔrɔn kuru in b'a ka activité jɔ n'o jɔra a ka ni testostérone jiginna dɔrɔn i b'i ka fɛn ye disons i ka koli ye tant qu'o taux ma jigin i tɛ koli ye i tɛ den fana sɔrɔ ala ka den nɔgɔya sira c'est lié à ça quoi d'accord sira bɛ taa yala ka na ale de b'u bonya k'a kɛ to i ka kuma la tɛgɛ tɛ ale de b'u kɔkɔ ka yan tɛrɛtɛrɛ ninnu kɛ yan voilà ale de b'u ok ça marche ala ye muso minnu garisɛgɛ si la min mɔ société kɛlen don k'u ye cogo min na juguman na jaja u yɛrɛ tɔɔrɔlen don u kɔnɔ ten tɔ an ye cɛ dɔw ɲininka cɛ ninnu mana ni muso ninnu ye u b'u lajɛlan jumɛn de la dugu kɔnɔ sira ka yala yala la an ka jɛ an k'o ja dɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ anw fɛ bamananya muso bomojima c'est rare i k'a ye n m'a fɔ n ka tɛ diɲɛ fan dɔ fɛ mais anw fɛ Mali la yan a ka dɔgɔ kosɛbɛ bon an bɛ wolo kuma min na ka na dugukolo nin sanfɛ an ka maakɔrɔbaw ye kuma dɔw fɔ ni fɛn o fɛn bɛ n'a ka ɲi o kɔrɔ sɔrɔ ka di ni fɛn min man ɲi n'a fɔra ko fɛn o fɛn man ɲi ka ban anw tɛ an bila o bɛɛ ɲɛɲinini na fɔ n'i yɛrɛ ka ɲɛɲinini kɔnɔ i taara bɔ fɛn dɔ k'a kɔnɔna la mais an yɛrɛ ka taamasiyɛn min kɔlɔsi u b'a fɔ dɔrɔn ko muso bɛ mojima k'a man ɲi cɛ bɛɛ ka furu ta tɛ a furubagaw bɛ yen mais ko cɛ bɛɛ ka furu ta tɛ ni cɛ dɔw b'a furu n'i ma farati ale de bɛ tila ka e yɛrɛ mara parce que muso man ka bomoji bɔ cɛ de kan ka bomoji bɔ cɛ min bɛ yen n'o kan ka muso bomojima furu o cɛw bɛ yen olu b'u danna mais n'i tɛ o cɛ groupe kɔnɔ e man ka muso bomojima furu ko n'i y'a furu donc finalement ale bɛ e sanfɛ an nana sɔrɔ o kuma bɛ diɲɛ kɔnɔ a tiɲɛ n'an nkalon dɔnbaga de ye ala ye mais an sinsinna o kan an mɔkɛ y'o fɔ an fa y'o fɔ fo ka na se an yɛrɛw ma wa toujours an b'o kelen de kan a bɛ se ka kɛ tiɲɛ tɛ dɛ nka an fana y'a kɔlɔsi fana muso bomojima bɛ cɛ o cɛ kun ni cɛ qualité va ni t'o cɛ qualité i b'a sɔrɔ très généralement a bɛ e de sanfɛ mara kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ e de sanfɛ o ye ala kɛlen ka barika don a la hali ni tiɲɛ tɛ sa i b'a sɔrɔ ala barika don a la mais cɛ minnu kan k'a furu n'o taamasiyɛnw dira a ma n'olu y'a furu i b'a sɔrɔ n'u ma ɲɔgɔn balancer walima o bɛ a sanfɛ voilà cɛ minnu bɛ n'olu si ka bon kosɛbɛ dɔw ta ye si ka bɔ yan ka jigin disila siba ninnu voilà mais cɛ minnu disila si ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ f'an ɲɛna ko olu bɛ se ka muso bomojima furu olu y'a tabagaw de mais n'o i t'o catégorie kɔnɔ a ka ca ala fɛ ko e n'a man kan i y'a faamuya o ye ala ka daliw ye quoi muso man ka bomoji sɔrɔ mais ala y'a di muso ma bon i b'a sɔrɔ fana cɛ bɛɛ tɛ disilamɔgɔ ye ala ye o di o cogo i b'a sɔrɔ olu de kan ka bɛn o de kɔni y'o fɔ n k'a tiɲɛna nkalon a dɔnbaga ye ala mais an mɔna ka min sɔrɔ sen na o ye nin ye an fana ka kɔlɔsiw taara fana bɔ a kan fana très généralement a bɛ nin cogo dɔ ta anw fɛ bamanan yan Mali kɔnɔ salamu aleykum muso bomojima kɔni a cɛ mɔgɔ cɛ minnu b'a furu a cɛw b'a damana finalement bon dɔw yɛrɛ bɛ yen dɔw b'a furu a cause ka ca quoi muso bomojima segerilamɔgɔ de don muso bomojima segerilamɔgɔ de don a ma kɛ cɛ ye a ma taga muso fana da très généralement a bɛ kumaw minnu fɔ mɔgɔw tu a ka kumaw fɔtaw jate n'a ye juguman fɔ a ka ca caman bɛ kɛ juguman ye n'a ye ɲuman fɔ a ka ca ala fɛ caman bɛ kɛ ɲuman ye bon a caman bɛ yen a dɔnnibaga de ka ca i b'a sɔrɔ kunfin t'u la cɛ qualité minnu kan ka muso ninnu furu minnu disi si da ka ca dɔw cɛ qualité de bɛ se k'a mara donc u ka fangaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que u bɛ dɛsɛ olu la donc u ka fanga bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bon caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ye waritigi ye u cɛw fana bɛ yen nɔ fɛn b'u kun hɛrɛ b'u ye ne bɛ minnu dɔn yɛrɛ fana ne yɛrɛ bɛ dɔw dɔn bomɔsi b'u la wari b'u kun u bɛ cɛ minnu kun cɛ ninnu fana bolo b'u kɔ sɔrɔ mais u kelen tɛ ka cɛw empêcher u ka foyi la mais cɛw bɛ baara kɛ n'u ka hakilina ye kuma dɔw bɛ kuma dɔw fɔ cɛw bɛ continuer a fɛ ka baara kɛ i ka hɛrɛ de b'a la parce que mɔgɔw tɛ ten ala y'u da ten mɔgɔw. Isu dɔrɔn karamati bɛɛ ni hakilina tɛ i hakilina ye mun ye sira ka mɔgɔ min ka kuma na. Bon i b'a dɔn min don nin bɛɛ ye parce que an ma ko ɲɛɲini de ninnu min fɔr'u ye olu b'o de minɛ. Ni jateminɛ kɛ ka mɔgɔ kalanenba man ca surtout mɔgɔ ka spécialisé fɛn dɔw la o kun t'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a ta kɛ a fɔra n ye n faw fɛ ou bien a fɔra ta ko n'i ye nin kɛ a bɛ bɔ nin na ou bien nin ye tere ye ou bien nin fɛn mais n'i y'a fɔ k'u k'a développer k'u k'a ɲɛfɔ o tɛ se k'a ɲɛfɔ mais an bɛ 21e siècle min na ani bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ spécialité fɛn fɛn bɛ fɔlɔ ni an kun t'o ko dɔn
olu mɔgɔw bɛ minnu yo olu kalan k'o dɔn donc yanni a ko ka to an y'a mɛn ten a fɔra an ye ten olu sisan olu de b'a ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ i n'a fɔ docteur bɛ ka peut-être docteur ye fɛn dɔw fɔ bi mɔgɔ dɔw kun kɔnɔ ko olu o tɛ se ka kɛ o parce que olu y'a ɲini k'a dɔn k'a kalan donc ni docteur ka kuma bɛ mɔgɔ caman lafiya ani balimamuso min bɛ ale yɛrɛ min yɛrɛ a vécu ni a confrontation kɛra sisan bɛɛ b'i ka tɔmɔta tɔra docteur b'a ta fɔ ni min a bɛ min na o fana bɛ k'a ta fɔ a bɛ comme problème solution donc o de tun tɛ yen donc a bɛ ɲɛɲini fo ka se a dunna sisan o de y'a to mɔgɔw bɛ ka lafiya n'o tɛ est ce que an caman lafiyalen don parce que sira ka mɔgɔ ninnu ka kuma la ko n'a bɛ muso min na ko cɛ qualité dɔ de ka kan k'i ta ko n'o tɛ ko n'i y'a muso sugu furu ko o bɛ yɛlɛ i sanfɛ olu ye kuma kɔrɔw de ye sa olu bon sisan a ɲɛɲini min kɛra spécialiste fɛ olu bɛ se ka ɲɛfɔli k'o la hali ni min yɛrɛ y'a fɔ n'a y'a mɛn a bɛ faamuya sɔrɔ awɔ bon baro kun yɛrɛ bi ko dɔ yɛrɛ sigi kun y'o de ye minnu bɛ dugu la n'a tɛ fɔ tan min mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la madame Kulibali yɛrɛ bɛ yan nɔ est ce que e bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min kun garisigɛlen don ni bana in na ni a ka mariage tiɲɛna sababuya la i delila ka situation dɔ ye u y'a fɔ cogo min na bana in bi mɔgɔ minnu na i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i dakan de don dɔw bɛ furu joona cɛw bɛ fatu dɔw bɛ furu joona u bɛ fɛnw bɛɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn a fiancé fatura joona o y'a sɔrɔ cɛko gɛlɛyara bɛɛ y'a fɔ ko de fait muso don nin b'a la cɛ bɛɛ man k'a ta ni cɛ sugu bɛɛ y'a ta u bɛ na a bɛ ni cɛ bɛ kɛ tan mais alhamdulilayi a y'a remarié a b'a ka furu la wa o jama ye cɛ genre min fɔ a t'o cɛ genre kunna a b'a ka furu la bi mais est ce que dɔ ka furu delila ka tiɲɛ a la i n'a fɔ ko bongosi b'i la i tun bɛ mariage la i n'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ ten o de y'a to a complexe bɛ caman na u b'u yɛrɛ dogo u bɛ taa u b'a bɔ u bɛ fɛn caman kɛ docteur y'a fɔ cogo min na dɔw de ta bɛ développer ni bɔnbɔnsi ye muso caman bɛ yen ne b'a mɔgɔw dɔw sirisiw ka ca cogo min na tigɛ siw ka ca ten togoya la a bɛ komi n'a fɔ an bɛ togoya min na dɔw bɛ yen nɔ u tagamacogo bɛ jateminɛ u sigicogo bɛ jateminɛ fɛn bɛɛ bɛ jateminɛ an taw fana bɛ ten togoya la ne kɔni bɛ se ka min fɔ n balimamusow ye a b'an na dakan de don e tɛna se k'a bɔgɔti ka bɔ i la e tɛna se ka fosi kɛ donc n'i y'a lamɛn nin ye n tere ye a bɛ nin a k'i tere de n'i ye min kɛ ko nin ye n tere finalement a bɛ tugu i kɔ a bɛ k'i yɛrɛ tere de i la sinon tere tɛ genre an n'an ka kow don mais fɛn bɛɛ la a kɛɲa de don quoi i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ kɛ muso bɔnbɔnsiman na bɔnbɔnsi tɛ dɔ la o kelen bɛ k'a la ko ni nin de b'aw ta k'a différencier an ka complexe bila an ka bɔ bana de don an ka ɲɛɲini an ka taa traiter ka bɔ an na tereko in ni tereko don e min yɛrɛ taara a nɔfɛ k'a ye k'a furu i b'a sɔrɔ tere fɔlɔ juguman bɛ de comme i yɛrɛ ko aw ka fara ɲɔgɔn kan ka est ce que aw ye aw bɔnbɔnsi bɛ aw dama minnu na aw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye pour que aw kumakan ka mɛn ou bien ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye pour que k'a ɲɛɲini fɛn min bɛ kɛ aw la ayi an ma o jɛkulu fara ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan nka a hakilina bɛ yen hakilina bɛ yen non parce que ko in don bɛɛ tɛ se ka taa assumer dɛ a man di dɔw ye yɛrɛ a ka dɔ ka b'u la kuma dɔw la musow bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la i bɛ taa atelier kɔnɔnaw la salon kɔnɔnaw la i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i lajɛ dɔw yɛrɛ tɛ se k'a mun i bɛ se k'a fɔ karisa i tɛ taa nin yɔrɔ in na u bɛ nin fɛn in bɔ c'est pour juste te dire que fɛn dɔ b'i la ou bien karisa munna e tɛ taa ninnu fɛ yen nɔ u bɛ sire kɛ u bɛ nin kɛ o bɛɛ ye k'e yira tɔw la ko fɛn dɔ bi e la min tɛ tɔw la donc o kama bɛɛ tɛ se ka assumer bɛɛ t'a fɛ bɛɛ bɛ maloya ka bɔ n'a ye jama cɛ la donc o de la an ma se ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ docteur sisan a bɛ madame Kulibali la est ce que ni ala ka denko nɔgɔya ni ala ye den nɔgɔya madame ye a bɛ se ka a kunbɛn prévention b'a la non o bana tɛ a tɛ yɛlɛma o c'est pas héréditaire il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamuya donc a tɛ se ka kunbɛn cogo si la non c'est pas héréditaire fɛn minnu bɛ kunbɛn olu t'o ye an ka exemple ta jabɛti ye sisan jabɛti bɛ disons fɛn dɔ la buguda dɔ la i bɛ se ka régime de fɛnw kɛ pour que a kana n'i minɛ âge dɔw la très tôt mais ni
Ça, c'est un phénomène hormonal. D'accord. Hormone ko dɔrɔn de don. N'a y'i minɛ, a bɛ furakɛ. C'est tout. Ok, ha, bɛɛ m'a faamuya ten tɔ dɛ, surtout an bamananw ko tere de don, nin bɛɛ n'i ka faamuyali cogo de don. O hukumu kɔnɔna la minnu b'an lajɛ an ka page officielle sanfɛ, an ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu b'an lajɛ direct la, et le nouveau FM TV sanfɛ, mɔgɔw y'u hakilinan fɔ, i n'a fɔ Aruna Traoré, ale ko subagaya de don. K'ale yɛrɛ mɔmuso y'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko mɔgɔw bɛ ka accuser ko subaga de don tout simplement parce que bɔnmɔsi b'a la Boubacar Dougouré ale ko o tɛ tiɲɛ ko ça porte bonheur ko bɔnmɔsi bɛ muso minnu na ko ce sont des femmes de chance Ibrahima P Bensoba Kulibali ale ko nature ko de don ko jamana dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min na pays côtier ninnu na k'a ka ca yen nɔ ko climat ani nature ko de don ko sinon ko mɔgɔ minnu n'a musow delila ka jɛ k'u b'a dɔn ko muso ɲumanw de don u ka ɲi elles sont belles magnifiques et tout ala ka hakili madame Bella parce que tere ko in généralement anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la o de bɛ fɔ ka caya quoi hali ni u ko n'a muso sugu ninnu bɛ mariage la k'i bɛ taa sɔrɔ e ka sɔrɔ bɛ cɛ ta ɲɛ diyagoya mais dɔw fɛnɛ chance ko in fɛnɛ yɔrɔ la parce que foyer kɔnɔ i b'a ye e de ka sɔrɔ ka bon quoi e ka sɔrɔ ko bɛ cogo di o chance ko in na bɛɛ n'i ka sɔrɔ don c'est pas ça tanti ye yɔrɔ dɔ expliquer sisan nɔ hormone dɔ de don cɛ filɛ i bɛ taa sɔrɔ dusu dɔ bɛ cɛ la a bɛ wuli a bɛ fɛn dɔ kɛ bɛɛ n'i ka dusukolo de don bɛɛ n'i ka danyɔrɔ de don muso hali n'i kɛra milliardaire i ye sɔrɔ kɛ i bɛ dɔ de ka mara kɔnɔna na muso bɛ yen nɔ a bɛ yanga ni cɛ ka mara ye o cɛ ta ɲininen de don muso ta ɲininen tɛ o a bɛ yanga ni o ye a bɛ se ka yanga n'a yɛrɛ ta ye sinon k'a fɔ i ka sɔrɔ bɛ yɛlɛ i cɛ ta kan ou bien jumɛn madame vas-y ne bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ ni sɔrɔ tɛ sira foyi a tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ n bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya muso ka sɔrɔ cɛ ka sɔrɔ hormone ni tɛ sira foyi la il faut que alabadenw k'o faamuya il est temps n m'a fɔ farafinna n bɛ k'an accuser an ka bɔ dibi la dɔɔnin n'i y'a ye mɔgɔ caman ba ɲɛ on croit trop à ces choses là m'a fɔ an ka laadalako dɔw tɛ yen halisa mais fɛn dɔw bɛ an ka ɲini k'a dɔn an ka bɔ kunfiya la ten n'i ye nin kuma yɛrɛ cayara kɛ parce que caman t'a dɔn a tora dogo la caman t'a dɔn bana don caman bɛ tile k'u si di plus i b'a di plus a bɛ bɔ et plus i b'a di plus hormone tant que hormone tɔw ma jigin si tɛ jɔ il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya mais docteur aw bɛ ka min fɔ tantôt o y'a version scientifique de donc avant que science ko in kun ye n'i y'a ye mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ n'i ye muso bɔnmɔsiman furu ni disi t'i la nin bɛ kɛ tantôt nin bɛ kɛ tan est ce que u ma fɛn dɔ de remarquer avant que hormone ko ninnu bɛɛ ka na an ka kuma latigɛ tɛ c'est à dire ka kuma latigɛ tɛ cɛ filɛ nin ye ale de dusu b'a kɔnɔ hormone de b'a to a bɛ wuli a bɛ taa fɛnw ɲini parce qu'il est virulent tout n'o ɲɔgɔnna kɛra muso la o caractère ɲɔgɔnna de bɛ k'a la mais a bɛ kɛ comme cɛ fila so kɔnɔ o de y'a to u b'a fɔ k'a ka farin voilà est ce que u tɛ siran o cɛ fila ko in de ɲɛ k'a fɔ ko disi simanw de bɛ se k'olu lakari voilà a bɛ kɛ voilà or cɛw ka cɛ diɲɛ cɛ bɛɛ a ka d'a ye muso k'i da dɛ a ka yɛlɛ o ye cɛ bɛɛ ka suya ye hali ni muso kalannen don k'a kun ka ci hali ni miliyari de b'a bolo farafin cɛ kɔni t'a bolo ye i k'i da de ale ka ordre d'i ma bon ni muso kɛra ta o hormone in b'a la o agressivité nin bɛ kɛ muso la a m'a dabɔ a kama mais est ce que a tɛ kɛ muso wɛrɛw la ka sɔrɔ a bɛ kɛ muso wɛrɛ la ka sɔrɔ hormone ko tɛ o très bien bɔnmɔci tɛ minnu na il y a des femmes comme ça caractérielles animateur ye i labɛnnen don kosɛbɛ est ce que de la ka émission kɛ walima a b'i kɔnɔ ka émission kɛ k'a yira mɔgɔ la vraiment nin tɛ tereko ye bana de don bana min don fana a bɛ se ka furakɛ n'a sɔrɔ i m'a kɛ tiɲɛna anw yɛrɛ b'a ɲini fɛ i ka émission don i ka émission kɔnɔna la ka se ka an bɔ fili la ka tereko ni fɛn ninnu an ka bɔ olu hukumu kɔnɔ dɔɔnin quoi Yusuf mais i b'a dɔn min na diɲɛ ko o ko dɔɔnin dɔɔnin don kilisi duman bɛɛ jumɛn to bisimila ye c'est à dire que nin débat minnu n'o tɛ fɔlɔ nin débat tun tɛ kɛ o par exemple ne yɛrɛ filɛ nin ne ka kabini radio baara daminɛ je peux le dire kabini donna presse kɔnɔna na n ka jɛmukan sigilen ko muso bɔnmɔsiman wala a fɔlɔ ye nin bon mais maintenant est ce que ko tɛ ban dɔɔnin dɔɔnin de wa est ce que ko joli tɛ furakɛ dɔɔnin dɔɔnin de wa fɛn bɛɛ bɛ yen a dɔɔnin dɔɔnin sinon bon i b'a dɔn mɔgɔ dɔw fana bɛ tellement k'olu dalen don ko dɔw la n'i ko k'i b'a a paraw kan a bɛ na ni tiɲɛni
donc an bɛ ka taa dɔɔni ta ka spécialiste wele a n'a bɛ mɔgɔ minnu na ani jamana minnu bɛ par exemple ne yalala jamana caman na ani jamana minnu bɛ yen n'a a b'olu mɔgɔw la an kana sigi ka kuma fɔ ta a kɛra cogo cogo tɔmɔta bɛ sɔrɔ a la donc nin y'a ko ɲɛɲini cogo dɔ sira ye ok donc a bɛ faamu don n'a nataw la n'Ala sɔnna ma madame Kulibali kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka mun de fɔ an ka société jago ne y'a sɔrɔ i furulen don duba kɔnɔ walima muso minnu furulen don dubaw kɔnɔ ni nin gɛlɛya in b'u kan i bɛ se ka mun de f'u ye hakilisigi la kuma kuncɛ kuma na ne bɛ se ka min f'u ye fɔlɔ fɔlɔ o ye u ka sɔn u yɛrɛ la sabula n'i yɛrɛ ma sɔn i yɛrɛ la fɔlɔ baara do i yɛrɛ bolo mɔgɔ y'a fɔ tan mɔgɔ y'a fɔ tan n'i sɔnna i yɛrɛ la i bɛ se ka wuli i bɛ taa ɲɛɲini an filɛ fɛn minnu kan a bɛ k'an dɛmɛ an ka bɔ dibi dɔ la an tun bɛ dibi mun na i ka bɔ kɛnɛ kan i k'a dɔn bana de b'i la i ka taa fura ɲini k'a furakɛ sinon a bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu sumalen don u mɔgɔ ŋɛɲɛmaw tɛ mais de fait a bɛ fɔ nin don ne yɛrɛ min filɛ nin ye presque a bɛ ne kɛrɛfɛla bɛɛ la farimanw b'u la sumalenw b'u la jɛmanw b'u la fimanw b'u la mais a tɛ fosi ci an ye mɔgɔ tɔw bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa yen mais bana min don an kun ma yɔrɔ de sɔrɔ yiri de sɔrɔ an bɛ taa an jigi sɛmɛ yɔrɔ min na mais comme an ye tanti yɛrɛ yɔrɔ dɔn ta an bɛɛ bɛna jɛ an bɛ taa ale fɛ yen ka solution ɲini a la donc an ka sɔn an yɛrɛ la an ka wuli an ka taa an furakɛ. ok madame Sow ko heure banna ka ban kuma kuncɛ kuma na en tant que docteur i bɛ se ka mun de fɔ an ka société nin ko in na kuma kuncɛ kuma na. kuma kuncɛ kuma la ne bɛ min fɔ an ka société ni bana y'i minɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. d'accord a furakɛ yɔrɔ ye yen. merci a banna très simple dakuruɲa kelen kuma kuncɛ kuma na. mais ne bɛ nin fɔ parce que dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen olu b'a dogo i b'a dogo mun na ala de ye ala ye ni min ka di a b'o de kɛ a ye kɛ tan munna e b'a dogo munna i t'a yira i tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen olu fana a bon ka bɔ olu ɲɛma olu fana ka na aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ kulu ye walasa ka fura caman sɔrɔla ta de banaw la. ok ayiwa nin bɛ dan sɛ an ka bi jamukan na madame Kulibali i Kulibali vraiment an b'a f'i ɲɛna ko bravo courage b'a la courage tɛ bɛɛ la ka n'i sigi k'i ka bana fɔ tan donc ala ye an balimamuso minnu garizigɛ nin si ninnu na tere tɛ bana de don a ye wuli a ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa fura ɲini na walasa a bɛ se ka ka adamadenyaw kɛ n'a ye cogo min na donc an bɛ segin a kan tere tɛ an b'a fɔ anw ɲɛna ko aw ni ce lajɛli la docteur merci Yusuf Traoré Kɔnɛ merci aw k'an bɛn sini n'Ala tala sɔnna a ma nin kɛnɛ kelen kan ok aw ni ce aw ka filɛli la ok merci. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Dambe jidaka somalempa. O mini kadi. Dambe yujela sambalanyo. Malempa, uminikadi. Sidaka, siujela sambalanyo, aminikadi. Sidaka, dambe poisson gazima, uminikadi. Aminikadi, wajitu mama. Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, CMS Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jula Samalanyo. Siujela sambalanyo, aminikadi. Wasonani morembora, wasoname, wasona telele mbora, wasoname, wasona samalolo bolale, wasoname, alele mindala gadi, wasoname, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua.
kabotolondi ala dame donama odunye wolo de una konta kontale maninga wo bosondame fila wo basondame senevo wo basondame baba wo basondame dongo bubugo basole hena basondame maragalu wo basondame suragalu wo basondame damashilu wo kamele damagane godina basondame akonte bi aorange bi abesoro damatemendiala produit par Sime Agroalimentaire.